یمی کاشا پنت بہشت بوئیں ساہگی سار تو آپما جوئیں نگوردی میں کوہانی ام ساہگی می تگ کلسرو چمگے میانا جلونا کی بازارا کاشا پوشاں بعض سالم پیسر تمگے حدی پیرینانی آباد کتگیں کہانو شاہجو پرشتو پروشنتو پاہکا بار گپتگان کہنانی دبچاؤ کلمیر پاہکا باندن پیسرا اہدی کماشاں امی کہانو کاریزانی ملاملیں آپاں کشتو کشاری کتگو وتی زندے چاریں روچ تیلانگ داتگانت و چونڈے نان پوتا در گپتگ ای گڑیل یعنی برزے مچانی ندارگ ہوں امی کہانو شاہجوانی آب بتگان کہ مرچی آسمانا سلام دیگانت امی پیما چمگے سے کان ہوں پٹتگو اشکانت ایشانچی عبید نگوردی میں جوانی پکنک جا گرمپوکیو سورگوئے کہانو امپسیتگو اچ کاری نہاں ادے لاس محلوکا گوتی دمگی واقدار لالا رشید دشتی سر وزیر بلوچستان عبدالقدوس بزنجو ہو زراعت وزیر اگوں امی امید تو دزبندی کتگ کے نگوردی میں اہدی کماشانی دیرگیں یادگاریں کہنانی واسطہ شرنگام گیجی بزورنت او دوبارہ اشاں آبدان بکنا۔ مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں۔